20 रुपया आदरमान दिने म्हणून भगवंत आयुष्य आरोग्य धन संपदेत सदा सुखीर काढेत के नंबर विनंती करूचू ए काळो काळो केची काळो कागदे परन धोळो गुहे पर कस काळो कागदे पर आणि धोळो गुहे पर पडे वाला तोन काही भजन खली है भजनेरो अर्थ चाहे लक्ष्मण गेले रे तुम्हारो लक्ष्मण सत्यानाश ए गोरमाटी के गए राम चले गए लक्ष्मण चले गए यही धरती पर भाई भाई रखे तानी के वो लक्ष्मण ला तानी के लक्ष्मण के मेलो हां वो लक्ष्मण नाही ए गोरमाटी समाज में भक्त बालाजी ती कोई भी चरित्र काढवी है तो वो हाथी राम बाबाचा और बिना काही चेहरे 4 दाडेरो भजन वेगो एरो ढाळ देख बोल रजी इंग्लिश मीडियम काट खाना ची हाँ अजय कहीं को अब भारी बातें कह रहे तुम कत सीखे तो तमुन सिखाए जन्म जल्द काढ़ो तमुन गुण सिखायो दे वो डोकरान में जल्द काढ़ो ए छोकरा वो जेरॉक्स कॉपी तो लिया वो जेरॉक्स कॉपी तो लाओ मन भाई हमार तांडे दी बारबुर क्या मेले अब वो दी बारबुर क्या मेले राम बिया आ काई के रे वो दो जना ऊंच को लौड़ा बाल कोर गडला मेलो अन वोर गोणीच को वो हई बजायर खरा मेलो आन रुद्रापुर तांडेम बेस के गुडी मुंडा गे वणी माई आ काय केरो बारबुर क्या आ हिंदीन वण्या गवंद पेळी मूर्ती कोडशार तान हेटती वर गोणी केरी तान तंदन ई येरो इला मेलोज कोछ ई एरो इला मेलोज कोछ ई कोनी की इतिहास केरी काव ओरो उला मेलो सांभाळाचे वाद काही कहू बाई मन क्या चेपलू दी चप्पल पडाईच मन क्या की और उतरेर उतर दुचुतोन ए सांभाळ अनाडी आणि मार गीत गीत कोण बोलो ए भारती बाहेर कचो मग काय मी के देऊ जेरॉक्स कॉपी हां ई भारती बाहेर जेरॉक्स कॉपी छी हां सांभाळ तू तो एक चेपलू पडाईची दाढी दाढी चेपलू ती मारकाची एक चेपल पडाईची दाढी हे तू तो एक चेपलू पडाईची दाढी नाचणो आहे नी बाई बाईच बाई नाचणो आहे नी आ बोडकीच आहे बोडकी हा बोडकी उनकत नाचतो ए सांभळो मग कोणी भुरा वात केरो तू दादी चेपलुती मार खारीची के मग कोणी भुरा वात केरो पुराणी वात केरो तू बाई मन क्या तू एक दाडो चेपल पडाईवीस हावा गटरी पडाईवीस हावा महाराज एक दाडो पडाईवीस मग दादी चप्पल घालेन तार पर दगरो हिंडरो चुनी तू धरती माता छी गजना तू कदरा कोण मार खारीवीस कतरी चेपल त्रास का बूटे ती भी खोंडा करीची माराते म माटी चुनी माटी ए माटी का येरो मेटी चुम येरो मेटी हा सांभाळ आजी काही कहू एक गोदो मायरो अज्जेक गोदो तांड्रीरो नच्चे गोदो धरती माता रो सांभाळ कोण गीदेन गीद दुचू न दिनो तो सर चुकालेगा साला काय कसं हा सांभाळ तू गंडाळ हा कोणी सांभाळ तू गंडाळ हा कोणी अब सांभाळ अब कुछ देखे न येन एकच वात मतो ऊपर ती हेठ पडो चू जना सारी चिरन फेको चू मते
तो न सारी चीर नाको तू चीर ज्ञानी जो गीदेर अर्थ सांभळो मन धरती माता ही गोदी गोदेम घाली हा कोणी का येर आंगज मयन चिरीन फेक नाको तू मग उफेच ना पडतो इकडे मज न पाणी मग पाणी चू मेघराजा चू मग कोण मेघराजा मग मेघराजा उपरे ती न पडतो ही तो सारी फटदावची जागेर जाग चिरा पड जावची एम तो हा कोणी जना मग कना पडूचू जना तारे तंपवाच जना माझी होटो तो नेगला मारूचू लारे ती तोन नागर मारूचू जनाच को तोन चिरूचू हे मार सवाई तारो काम छेनी ए वेंडी चाल घर आजी काय काच एक हाते थाळी वाजत आजी हाई को कोनियो एक मायर मार मायर गोदो छके दाणी केन को हाव याडी हा भिया या आपण मरद मना छानी ई काय को मायर गोदे म पाडी चून येन पराई चू केन केरी जी बाई बोडकी छोरी एवढी ववडी माता कूदा तारो दबन काढो चुरे दूरा छोरी ववडी एवढी माता कूदा तारो ए बोडकी केळा छोडकी दोन कुंवारपणेम दूध आयो का दोन कुंवारपणेम दूध आयो कोणी दोन कुंवारपणेम दूध आयो कोणी ही का परायर वेती थोड्यारो तो इलान परायर वेती कोणी कसो कुत्री कुत्रावरो तो इलान परायर वेती ए वेंडियो कना तू मारणार जोडो जुटकी वंदाड म तोन कना झालो वंदाड को तू तारो गर्भ ठेरायोच ना महाराज कन काही न रोहित म्याल म्याल नोडा कयल्ला वेळगे खाली चिला वळगिरा तैती चिला अदाग बंबू आवाग ಹೊರಗ ಬಿತೈತಿ संबू लंबू लंबू भार पडोची ए मार बीजार वात छ जर मारोज नरो तारकन कतो तू कते ती मोड कते ती दोन काय कच बंजी कच दोन काय कच बंजी कच मरो तो हाँ आधार कार्ड पर शेत तू तार नामच बेसारलं मार नाम काय मत बेसार का तू बीर छिनी बीर छिनी बीर ची बीर ई कोणचा ई बीरचा आणि हम कोणचा ई बीरचा हम कोणचा हायवर्डचा हम हायवर्ड्स ये बीरे मछेनी भिया दमक वोटी के दीछे नी भिया कमक ये बीरे मछेनी भिया दमक वोटी चेनी भिया के दीरे तू बीरची तारेम काही दम छनी भिया ओ बीरेम कतरी तोय पियो तम निशात चढ़ेनी हमार वोटी एकच घालले देख हमार वोटी एकच घालले देख सारी जगतेर गटारार वाते हमज कराचा सारी गटारार वाते हमज कराचा सारी जगतेर वाते हमज कराचा सांभाळ अब तोन वातेन वातन गीदेन गीत देना को तोन पुराणे लाइन लावचू तोन समाजेर बारे में समाजे में घणो बहुत मेलो कस म भी समझ मेलो समाजेरो मोटो ज्ञानी भी है के काय काय मागल्या ज्ञानी कावी ई चारानार खानी सके ना ब मालूम हुई मन
ઈ ચારાનાર ખાની છે તાન તંદાન છે ઓ હેડે તી કોરી કરી તી ન્યો અને હજી કાંઈ કરો કુણસો ઋષિર આંસુ પડે હા કુણસે ઋષિર આંસુ પડે છજાબર જણા કે તાણી કે એ સાંભળતોન કીધું તું છું બના માથીરો છોરા જાની ચુરે બના બીરે રે છોરા જાની ચુરે બના બીરે બના બીરે રો છોરા જાના ચુરે બના બીરે રો છોરા જાના ચુરે બના બીરે રો સાડો વિટા વિટા એ નૈટી પેરી પેરી કત કીધું તું છે ની જીવમાં છોરા જણો છું પૂર્ણ માં દેવ સંત મુનિ છું માર આંખીરો આંસુ પડગો મારે જાંગે પર બંદાડ દી છજાબર જન્મ લીધે છે એક કથ જન્મ લીધે કછ પુરાના ઓદિસ તો માલમી હે ગોરમાટી કચ્છ કેન ગોરમાટી ઇતિહાસ તો પુરાણામાં છે કે નજર કેના કોણ માવન વતન સાબિત કરું છું તો અને કુણસે અનાળી જોડી ભેળે રે બા અને કોણસે અનારીર જોડી ભેળે રે વાહ साइन तो रास गाल में ले रहे रुद्रापुरे वाले गाने चोटलारी वडोदरा गाना आता आई चीज को आई चीज मन ऊपर मत भड़ अंजर मन ऊपर भड़गी तो ने सवार वट नींद आए नी माजी भजन चालू की दो कोणती हिगार नींद सवार आए नी तो ने राजा दानी ने अजी काही भी सो जावत का सो जाव जन आज को हाय हाय ती उच गावळच ये बा हिका हाय करो छ बा हाय काय में को तो हाय के नियर छाबर पूछच जना कच काही करे चिरे काळो जारवे तो एकलो छोरा धारवाडे सामरो सपने मातानी छाती पर बेस जीवेरो थई के दानी के या तो गप तोय बेस नी तर हेड तोय वस हां सांभळ गोरमाटी समाजे में पहिला राजपूतने राजस्थाने त्याए अन आपण के राणा प्रताप सिंह ती केन केरे छ ई गाव केन केरो छ तो एरकन इतिहास कोण जोव्या जरा म मार्कने इतिहास कोणी म स्वतार लकमेलो कोणती म स्वतार लकमेलो कोणती रामू भैया इतिहास तंबी वाचो छो अब सध्या मार गाडी माई बुक छ तमन वतान सिद्ध करूच म पृथ्वीराज चौहान आनंद पाल इन्हों शेर किताब छ और 5 राजा राणा प्रताप सिंह ये गोरमाटी क्यों फंस गए गेन कसको सदे ये झलकारी छोरी घणी आवत जी मारी हिस्ट्री में एरकन छेनी लक्ष्मीलेज को छै के छे राजा भोज बकमेलेज को छ जी का राजा भोज केन के गे राजा भोज में ती तू क्यों भार पड़ो ए तोर वही भी बात वतान देवाळो छुनी म पण मार संद जीवत आई कोणती जना कचा ए सूर्य गया पावाचा रे एक धनावाना ऋषी विचार की दो तो बेटो ता बनदाना बना वीर थोड़ा दाना तुरे बाप बना वीर थोड़ा दाना तुरे बाप बना आपण मत मार सांगते करू जी बीर छनी येंच गोट नाचेन बोलाय नाचेन बोलाय पर नगरी काय आधार कार्ड झाले आ नाचेन बोलाय जना ई की कच हैयान ओडी एवढी घेरंदी ठीकच याडी याडी मत कोणी कला गो नाचेवाड ठीका ई हंदरा वळो छकेन की कस खरी कोणी तू केरे केरी पेटन घाल दिस छरी तार सारी भरी हा जना
ई हांद्रा ओळो छ केवाळ છે ई कोण छ हांद्रा ओळो छ सांभाळ 18 युग केरो छ ए तोन 18 युगर इतिहास कोणी रे तोन 28 युगर इतिहास के देन जाऊन छु जर तू इतिहास एम लागतो पण मात्र ये गीत भी थोड़े गाडर बाई चूचा हेट बोलो भूभा गाडर बाई चूचा हेट बोलो भूभा भाजे जाऊ છે लड्डू लड्डू ती सांभाळ नींद सुनी सुनी शून्य कारेरो भजन करू छु म तू अजी पुराणे तू कतरा छीकस गोबी मन मानल मग कत जामेलो छु अनंत युगामाई जामेलो छु अनंत युगाती तोन भजन लारो छु तोन भजन कळे नी केन कतो तुझको अजी घणो होटो ची अजी घणो फोटो छी के नरता सांभाळ जनावरनार देवल संत मुनि रे दी काय जांगे पर पाणी पडगी ती ओ पाणी दी फोडार दी निचळ छजावर जन्मली देते ओ माइज को जीव कळे रे ज्योती घालना केते जीव कळे री ज्योती रे जना काय वेतो कृष्णा बिया बेना माई काय वेतो मानमच काय आ पेनामाई काय वेतो पहिला देवलोक कुमाई मंत्र शक्ती ती छजावर उत्पत्ति करते थे अब एकाद करज की करज काय कोई करे नहीं जना वो मंत्र ती छजावर जन्म लीधे वो न सूर कना मेरो छोरा कच अजक लोग पूर्ण छ ओन कर वो अजक काय के गो 5 गावड़ी कच 5 अप्सरा कच 7 हाँ वो 7 कांटे भांगे कच 7 માટે समाजर इतिहास न कळतो भजन छोडो आणि समाज 5 सेकंड केरो छो देखो 60 अप्सरा ती जगत 60 अप्सरा कोणी 13 छोरी होती सारी जगतेरो निर्माण वेगो वो छोरिया गुण छ सांभळतो न के जाऊन छु अदिति दिति धनु अरिष्टा सुरसा सुरभि क्रोध वश्या सुकी शनी आणि ईरा कद्रून विनता के दानिंकेन ये 13 छोरी थी सारी ब्रह्मांड कोई माछड़ी वेगी कोई बकरा वेगे कोई नकरा करे लागे कोई मानस वेगे कोई सांप वेगे कोई सर्प वेगे कोई कीड़ी मूंगी रो जन्म लीधी अन पेल अन ई काय करो छी अन गोरमाटी वेते कछ ए तार देव देवाते गळे ना अनुन गोरमाटी वाते काय कोणी अनून गोरमाटीर वनून कळेर वेत्तीनी पच वनून काय कोणी आप भार पडोची रे तू आप भार पडोची अजी घणमची जना कचा वो दोय छजावर आतानी विचार करचा विचार करतानी कचा ए भ्या कलागो ए जगते माइज गो शून्य कार्य एक सृष्टि छ वो शून्य कार्य सृष्टि तैयार करनो आपण तो वो सृष्टि पुणस्वीय केतानी केन कजनाज कोंडाना दुंदल छोरा रे धुणा वेरो जाग धुळेरो धज धजेरो कवर धजेरो बेचन के तो अपावस आणि याची अंतकळी कोणती जीव ही गावडी 3 डाडी 3 आणि तिरुपती रो बाळा उडावे तो कस वतन बोल रोची ए हनु कोणी रे पाचेरो कुणक तू केची काय आहे उंगे लागो आहे उंगणी चपा चपा कसे न उंगे जी मारा गोदे माई कसे न बेसे ची चपा चपा कसे न उंगे जी मारा गोदे माई कसे ए चपा चपा कसे न उंगे जी मारा गोदे माई कसे
पाणी घेते दोन खलये टिकळी तारो मैनू प्यार मन एक बार कतडगर घेऊ टिकड़ी वाली प्यार दे वाली दिल दिया दिलदार समझकर तूने मेरा प्यार जरा जिया एक सिगरेट समझकर याद रख ऐको नी जी चाल चाल वेगी तारी हात रे ताने जाऊ पड तारी पोट रे चाल चाल वेगी तारी हात रे ताने जाऊ पड तारी पोट रे चाल चाल वेगी तारी हात रे ताने जाऊ पड तारी पोट आज समाज घणो शाणी आवाज थोड़ी बातें करू छू हकारो देखो आंग बाप बड़ो दादा बड़ो दादा थी बेटा बाप बड़ो बाबे थी बेटा बड़ो बेटा थी पोतो बड़ो र सरदार के अपन गोरमाटी माई अपन दादी दादा र सुद्धी छोड़ना के अपन बरे आदि वाटेरी वाटे के तो केन आचो लागी है हनुमान तो काय के तो पूर्ण प्रशस्ती दिने वो बंजारा समाज वाले कर हाँ मन कोण प्रशस्ती दिने बंजारा समाज एम केन केरोच सांभाळ विसन छो क्वेश्चन घालच बंजारा समाज एम एग्जाम लच 3 वडाच गो तू भी मारला अपोजिट वे तो न दिने स्थाना दिनेच आणि मनच गो एक ने स्थाना दिनाच 2018 मई 2018 मई तो न दिने स्थाना दिने मन वन्य स्थाना दिने कसेर कालामाई एज समाजेर कृती है बोलेर कालामाई और लारे तिबी लारेर वडाम दिने ओरी पच 3 वडा आय केवे गोजना करुनाडू नवरत्न राज्य प्रशस्ती घोषणे किरे काल संगीत विभूषण प्रशस्ती घोषणे किरे संगीतेम बोल रोजन कालामाई काल जानपदारी लौरी घणी बोले लागोच मानतो के ताणी केन जानपदा परिषदेती जानपदा संगीत रत्न प्रशस्ती दिने हे आतोय भी वो काय मावडा लिदो चुतोय तार टांगेर हेट छ तम छो केन मन दिने छ म काय मोटो ज्ञाने ती बोले अळो का भजन बोलो जय शिवालाल जय शिवालाल जय शिवालाल।